Everyone, welcome back to my channel. Sobrang lakas ng hangin ngayong araw na to, guys. Patapos na rin ang summer, so expect na ng ganitong weather dito sa Santorini. Masyadong malakas na ng hangin at malamig-lamig na. Kasi sa susunod na buwan ay matatapos na kami dito sa Santorini. Tapos ng summer. So, ang lakas talaga ng hangin, guys. So, ngayong araw na to, inaantay ko yung magde-demo ng pagkain para sa next year. So, tara guys, papasok na tayo sa work. So, ayan na nga guys, dumating na yung mga inaantay kong magde-demo dahil dun sa product nila. At prepare na yung mga gagamitin nila para sa magde-demo sa pagluluto. Kaya tara guys, tignan natin. Oh. We'll go to Philippines. Mayroon akong bagong chef. May chef. My chef. What is that? To melt. Λοιπόν, είναι ριζότο μανιταριών, έχει μέσα κρασί. Κρασί, ρισότο. Το ριζότο ούτως ή άλλως. Έχει λίγο σαν τύπου κρέμα γάλα που βάζουν, παρμετζάνο ριτζιάνο, μπάτερ, τυρό. Πόσο έχει αυτό το ένα? Είμαι σίγουρη. Είναι Γιάννης Μούτσος. May bagong chef. Δεν πήγε. Δεν πήγε. Άρα δεν είναι άκρη. Αν πήγε την άλλη παιδιά. Δεν φεύγεις από εδώ. Δεν έχει Έντεκα. Δεν ανέξει εδώ. Δεν βλέπω τα μηχανάκια. Oh, diba? Τα φεύγεις. Όλα τα βλέπω. Έχουμε πρόσβαση. Τι έγινε. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Πώς είναι να είναι δίκαιο. Να φας η παπουλιά, δοκιμάζεται και μετά. Δεν έχεις ξαναδοκιμάσει ποτέ. Δεν τρώω ρύζια, δεν τρώω μακαρόνια, σήμερα με ρωτήσεις να φάω. Έλα, καημένη, μια μέρα. Τι είναι ρεμάτα, ροϊντό. Δεν είναι. Δεν είναι τους καρμούτσι. Δημήτρη είναι εκείνος. Τέλος. Τέλος. Είναι σαν Δημήτρη τους καρμούτσου, κατάλαβες. Τέλος λέει. Ναι. Finish. Για πάμε. Για πάμε taster. Το έχουν έτοιμο να τραβάνε. Ωραία. Για φτιάξει άλλο ένα. It's good. Good, Red. Εντάξει, πηγαίνα με σαφράν. What is this? Rice? Πορτσίνι. Good, sweet. Rice with? Σου είπε πριν. Θαλασσινό να φτιάξει. Δεν θέλω συγγνώμη. Αυτό τι είναι. Αυτό είναι σαφράν. Σαφράν. Κάνε μας ένα σύστημα. Very nice, Red. Γιατί, περίμενα να σε κάνω μια. Κάνε τον κόσμο, μαλάκα, τι είχαν πως. What is this? Channel Mega? Sky, Alpha TV. Alpha TV. Oh, another one. It's same. It's same but another flavor. Seafood. Seafood. Yan guys, meron akong bagong chef na demo dito. Μπορεί να πάει 2 μύτια ακόμα. 2 αρχίδια. Ναι, 2 στρίδια. Δεν είμαι του ρυζιού και του μακαρονιού και είναι πάρα πολύ ωραίο. Γενικά παραδοσιακά. Δηλαδή δεν λες ότι αυτό είναι έτοιμο. Ναι.
Αυτό προσπαθεί να δώσει, δεν είναι για εστιατόρια. Εστιατόρια έχει το μάγιο. Είναι να παρέχει υπηρεσίες που δεν είναι το μεγάλο, που θέλει να της δώσει κάτι εκτός από το πρωινό και εκτός από το κλαψέρ της. Να έχω φύλλα, Πώς είναι τώρα? Αυτό είναι το πορτσίνι. Το που τρώτε τώρα. Ναι. Υπάρχει και με λάδι τούφας. Λίγο λάδι και θες να τη βάλεις. Αυτό το ονομάσαμε θαλασσινό, αλλά δεν έχει θαλασσινά. Α, έχει. Άλλο risotto. Αυτό seafood risotto. Seafood risotto. This porcini. Μανιτάρι. Vegetables. Βλέπω καλαμαράκι στα πόδια. Στα πόδια. Yung ayan na yung niluto nung bagong chef. Ayan, tester. Ayan ang si tester, oh. Tester? Anong lasa ka? Anong lasa, Brad? Sweet and sour. Sweet and sour? O, i-taste mo din yung isa. Sweet and sour? Sweet and sour daw, guys, yun. Yan. Ito kasi yung mahilig mag-tester eh. Pati cake ko, tinetester niya. Good? Creamier to, parang may tamis-tamis. Pero anong mas ma-bet mo sa kanila? Prepare mo yan, yung mayroong shrimp and ano ba yun? Isa? Shrimp, saka pusit. Pusit. Oo. Yung pusit, saka... Ito, masarap din. Yan. Ito naman masarap. Ito kasi ay seafood. Seafood yung, na may nakuha siya, oh. Nakita niya yung sahog. Seafoods kasi yon ang flavor. At ito naman ay, yung mushroom at saka rigani. Kaya, mas masarap talaga yun kasi seafoods. So, yun na yung taste. Yan ang taste, tapos na ang taster. Sarap ba, Rad? Pero hilaw-hilaw man. Hilaw-hilaw, no? And then, al dente. Tigas yung Yung rice. Hindi yung rice. Yung Calamari. Oo. Pati rice matigas. Ay, siya. Panood tayo ni, ni Beta Epsilon. Si Beta Epsilon ng may-ari. Yan. May nag-demo dito ng risotto. Yan, risotto. So, that's it, guys. Bye-bye. So, ayun na nga, guys. Tapos na yung pagde-demo ng nagbebenta ng mga risotto. Yun ay mga nag-aalok ng mga product dito sa mga hotel. At dito napili nila nag-taster kung magugustuhan ng Absolute Paradise yung kanilang product. So, kung magugustuhan nila ay pwede silang mag-order para next year. So, okay naman yung taste, pero hindi lang alam kung mabenta sa mga customer, ng mga guests, kung magugustuhan nila yon, yung risotto, yung rice na nilagyan ng mga ingredients, pero parang ang pagkaka-taste ko ay parang yung hindi ko kung ano yung lasa, kakaiba. Kasi medyo matigas-tigas yung rice. Tapos may mga sahog na hipon at saka calamari. Tapos yung isa naman ay mushroom with milk, creamy. Kaya I hope na magugustuhan ng mga guests. So, hindi rin masayang yung kanilang pagpunta na pag-demo. By next year pa naman, kasi ngayon ay halos magko-close na tong hotel ngayon dahil hanggang next month na lang. Kaya medyo prepare na kami sa pagko-close. Kaya yun. So hanggang dito na lang aking vlog for today. See you next vlog. And thank you for watching, guys. Bye-bye.